there is no gender. Parce que l'église est composée de moi, si dans mon bali, l'église est la jambe. I want to speak in English today Le nom pour l'anglais. to make sure as well our young children to understand the message. N'a s'assurer que les jeunes vont comprendre le message. Because I don't want our children to think that we are ignoring them to preach only people that they understand French and Lingala. Parce que les jeunes ne sont pas se sentir comme si toujours ignoré bango, toujours se baser en anglais, là en français, dans Lingala. I want to remind the church. In our church, there is not only Congolese people. We got different nationalities. They are here to listen to the word of God. They need to build their faith. Il faut développer foi na bango. Because their faith as well need to bring miracle. Parce que foi na bango pe il faut un miracle na vie na their bango. faith has to grow. Foi na bango pe il faut kola. How can their faith grow without understanding and listening to the word of Comment God? est-ce que foi ya mutu ekoki kokola soki azo yokate so azo comprendre maloba ozo te ya mate. That's why I want everyone to listen to the word of God and feed their faith as well. Yango wana na lingete biso nyosto yoka maloba na nzambe to nourrir pe ba foi na biso. I was saying that I will speak about the women, Na bandolo bate to kolobela basi. and prophetically I will speak about the church. Et prophétiquement tozo se référer na église. But because the church there is not a sex and a gender. Parce que église eza na genre te, eza na sexe te. Prophetically we are exposed, we are a women, we are expecting Jesus to come as a husband of the church. Spirituellement toza basi pa époux o bazozela mobali na bango Yesu Kristu azonga. Let God bless you in Jesus' name. Tika te nzamba pambola bino na kombo na Yesu. I will give us two scriptures today. Na kopesa biso ba écriture mibale. It's in the book of 1 Samuel. Eza na book na livre ya We Samuel. will read the book of 1 Samuel 18, Toko tanga 1 Samuel 18 verse 20 to 25, verset 20 à 25. and we will jump to read verse 28. Après toko sauter toko tanga verset 28. I'll repeat again. Na ko répéter. I'm going to give two verses. Na opesa deux versets bibliques. First one is the 1 Samuel 20, Ya liboso eza 1 Samuel 20 20, from 1 Samuel 18, 1 sorry, Samuel 18, from 20 to 25, de verset 20 à 25. and we'll read one verse 28. Après toko sauter toko ke na verset 28. Then we'll read 1 Samuel 19, Après toko tanga 1 Samuel 19, from 12 to 13. toko banana verset 12 à 13. Can we stand and read the word of God? Est-ce que toki kote lema s'il vous plaît pour tout tanga maloba na nzambe? I don't know who has a nice English version. Na ebite nani aza na version ya malamu ya anglais? Can read for us in Jesus' name. Est-ce que koki kotanga pona biso na kombo na Yesu? 1 Samuel 1 Samuel 18, 18, from verse 20 to 25, verset 20 à 25. and the verse 28. Après au sauter na verset 28. Then we'll go to 1 Samuel 19, Après toko kende na 1 Samuel 19, 12 to 13. 12 à 13. Can someone read for us? Est-ce que mutu akoki kotangela biso? Wow. There's no one has a good English version? Mutu aza na version ya anglais te awa? Jeremy, what are you doing? Can you come, please? Where's your Bible English? Come and read for me. Est-ce que okoki kotangela biso s'il vous plaît? I read in Jesus' name. Amen. The Bible reads in 1 Samuel chapter 18, verse 20. Now Saul's To daughter, 25, yeah? Yeah. now Saul's daughter Michal was in love with David, and when they told Saul about it, he was pleased. I will give her to him, he thought, so that she may be a snare to him, and so that the hand of the Philistines may be against him. So Saul said to David, now you have a second opportunity to become my son-in-law. Then Saul ordered his attendants, speak to David privately and say,
king likes you, and his attendants all love you. Now become his son-in-law. They repeated these words to David, but David said, do you think it is a small matter to become the king's son-in-law? I am only a poor man and little known. When Saul's servant told him what David had said, Saul replied, say to David, the king wants no other price for the bride than 100 Philistine foreskins to take revenge on his enemies. Saul's plan was to have David fall by the hands of the Philistines. Amen. 28. Read verse 28. The Bible reads, when Saul realized that the Lord was with David, Can you repeat that again? when Saul realized The that Lord, yes. the Lord was with David, and that his daughter Michal loved David, Saul, to 29? 28. Now let's go to next chapter 19, verse 12 to 13. 1 Samuel 19, from 12 to 13. The Bible reads in Jesus' name. So Michal let David through a window, and he fled and escaped. Then Michal took an idol and laid it on the bed, covering it with a garment and putting some goat's hair at the head. Hallelujah. Please take a seat in Jesus' name. I want to speak about a woman of vision. Nazo lobela à propos ya mwasi ya vision. Without vision, there is no destiny. Sans vision, destinée ezate. Every destiny has a vision. Destinée nyonso eza na vision. If you cannot receive a vision of where you are going, Soza incapable ya ko recevoir vision ya esika ozo kende, you will be lost. okozala perdu. Every great man and woman Mwasi to mobali nyonso ya munene ya kilo. they did not become great by mistake. Batikala kokoma bongo te na par erreur. They become great because they understood their vision. Bakoma grand parce que ba comprena vision na bango. Vision is like you are carrying a child in your womb. Vision eza lokola mwasi oyo azana zemi. Like or not, that child will come in life. Olinga te mwana wana kokoma en vie. A vision has one father. Vision eza na papa moko. A vision in our life Vision na kati ya vie na biso is a seed is coming from one father. eza lokola graine oyo eza na papa moko. I'll repeat again. A vision in our life Na vision na ba vie na biso is a seed eza lokola semence coming from one father. oyo wuti epai ya papa moko. And that father is Jesus And Christ. papa ngo eza Yesu Kristo. If you are carrying a vision of your destiny, Soki ozo mema vision ya destinée na yo is your God that put that in your mind, eza nzambe nde mutu achango kati na He makanisi put na that yo. in your spirit. Achango kasi ya He esprit na yo. can put it in a dream. Akochango na nzela ya ndoto. He can put it in a prophecy. Akoki kochango na nzela ya But prophétie. God has a purpose when He's giving you a vision. Mais nzambe azana objectif tango azopesa yo vision. God has a purpose with David. Nzambe azalaki na objectif na David. But that purpose cannot be fulfilled Mais objectif wana ekoki kozala rempli te if a woman doesn't come in between. soki mwasi azoya na katikati te. God wants to bless David. Nzambe alingaki apambola David. Even though David received the anointing for Prophet Samuel, David a recevoir qui prophétie et pas But- prophétie à prophète Samuel. in God's scenario, Bana scénario ya Nzambe he looked at how can I bring David to his destination? atali ete comment ita koki komema David na destination na ye. Who can come in between so that I can fulfill my prophecy in David's life? Nani akoki koya entre bango pour ete accomplir prophétie na kati ya vie na ye. Are we together? Hold on. Is it okay? Let me switch. Let me switch. It's okay. It's okay. I said let me switch. Yeah?
Stay with me. I will try nakomeka for you to understand. pour na yo comprendre. Je disais ceci. I was saying this, Now, switch as well and go on the other side. and then switch. Dieu voulait élever David comme roi. God wanted to elevate David as a king. Est-ce que vous savez que vous avez une destination avec Dieu? Do you know that you have a destination with God? Même si vous ne voyez rien aujourd'hui. Even if you can't see anything Mais est-ce que today, vous savez que vous avez un plan avec Dieu? do you know that you have a plan with God? Homme comme femme, Whether you're a man or a vous woman, n'êtes pas sur la terre par hasard. you're not in the earth by mistake. Homme comme femme, Woman or man, vous n'êtes pas sur la terre you're not on this earth, parce que papa et maman ont voulu. not because your parents wanted to. C'est le plan de Dieu. That was the plan of God. C'est pourquoi la Bible dit This is what the Bible à says. tous ceux qui l'ont reçu, To those who received il leur him, a donné le pouvoir he gave them the power de devenir enfants de Dieu. to become a child of God. Même si votre père s'appelle John Ditu, Even if your father is called John D2, même si votre maman s'appelle... pourquoi elle ne fait pas l'église? why is your wife not in the church today? Elle était où? Alléluia. Amen. Même si votre maman s'appelle Lina, Even if your mother is called Lena, Dieu sait que vous avez un père biologique, God knows that you have a biological une father. maman biologique. You also have a biological mother. Mais il vient, il dit But he comes to you à and tous ceux says, qui l'ont reçu, to those who receive je him, leur donne le pouvoir I gave them the power de devenir enfant de to Dieu. become a child of God. Mais alors, quel est le rôle maintenant de John? So what is the role of John, your Quel est le rôle de father? Lina? What is the role of Parce Lena, que your Dieu dit mother? maintenant, je deviens ton père. Because God says that now Non, I am your Dieu veut dire father. seulement, What he means is, j'ai déposé ta sémence dans leur vie I place your seed, you as a pour seed que in tu their life, apparaisses sur la terre comme un homme, so you can appear on earth as a mais que tu man, marches sous la vision divine. but you can live under the C'est divine moi vision. Dieu qui vous ai envoyé sur la terre. I, God, am the one that sent you C'est on moi earth. Dieu qui vous ai enlevé dans la prédestination. I am God that removed you from the Et je vous predestination, envoie sur la terre and I sent you on pour earth accomplir la vision que moi Dieu je vous ai donnée. to accomplish the vision that I, God, Nous gave sommes to you. sortis des parents biologiques, mais nous n'avons pas la vision des parents biologiques. You came through your biological parents, but you do not have the Nous vision sommes of your sortis des biological parents parents. biologiques, You came through your biological mais ils ne parents, connaissent pas ce que tu seras demain. but they do not know your future. C'est pourquoi je suis venu prophétiser pour toi This is aujourd'hui. why I'm prophesying for you Personne n'arrêtera today. ta vision au nom de No Jésus-Christ. one will stop your vision. Personne n'arrêtera ta destinée au nom de No one Jésus-Christ. will stop your Personne destiny. n'empêchera la gloire de Dieu dans ta vie au nom de No Jésus-Christ. one will stop the glory of God Personne ne in your life. stoppera ta marche avec Dieu au No nom one de will Jésus-Christ. stop your walk Tu with Jesus. réussiras au nom de Jésus-Christ. You will be Tu es dans successful la vision de Dieu. because you are in the Tu es vision sur of les pas God. de Dieu. You are under the Dieu feet a of déjà God. tracé un chemin pour The toi. Lord has already prepared a way for you. Même si tu me bloques, Even if you block même me, si tu m'empêches, even if you're même stopping si tu ne me, veux pas que j'avance, even if you don't il y a want me un to go Dieu. forward, there is a il y God. a un traceur de chemin. There's a person that Il y a makes un way. Dieu There's a qui me God. donne le sommeil et le réveil. He gives me Il y a the un sleep Dieu and allows me to qui wake up. ramasse les indigents. The Lord that Il y a takes un the useless one Dieu from qui the cherche flow. les rejetés. It's the Lord that Il y a look un for Dieu rejected people. qui cherche les oubliés. It's the Lord that look Il y a for the un people Dieu that are forgotten. qui ne veut pas que les hommes puissent t'aider. It's the Lord Il y a that un Dieu stopping qui people not connaît to tes help sourires. The Lord Il knows connaît your tes smiles. larmes. He knows Il your connaît tes tears. pleurs. He knows how Il y you a un cry. Dieu There's a God qui ne laissera jamais that will que never l'ennemi allow the puisse enemy voler. to steal. Oh, tu es de la génération d'Esther et de Joseph. You are from the generation of Esther and Joseph. On va te rejeter, là où on va te jeter, c'est là où Dieu va te ramasser. Where they're going to reject you is where the Lord is going to lift you up. Là où on va te piétiner, Where they're going to c'est step là où on Dieu you. va t'élever. That's where the Lord is going to Là où tu vas elevate you. pleurer, Where you're going to c'est là où Dieu cry. va te donner un témoignage. This is where the Lord Oh, is going to sois give you a au-dessus de tes ennemis testimony. au nom de Jésus. Sois au-dessus
Be above. Sois au-dessus Be above your de ceux qui te enemies. critiquent, Of those who de ceux qui se criticize moquent de you. toi. Of those who's Parce que mocking ta you. saison arrive. Because your season La is saison de coming. témoignage. The season of Ta saison est testimony. là. The season is Personne ne here. t'empêchera. No one will Reçois stop la you. clé. Receive Au the nom key. In the de... name of Jesus. David était dans la brousse. David was in the forest, in the bush. C'était dans le plan de Dieu. It was in the plan of God. Tu peux être aujourd'hui humilié par les gens. You can be humiliated by Le human plan beings de Dieu today. est en marche. That is the Les plan gens of peuvent God. pointer des doigts sur toi. People can point their Ils fingers on disent you. n'importe quoi. They will say C'est le whatever they plan de want Dieu. to. That is Quand the tu plan me of God. critiques, When you're tu es en criticizing train me, seulement de participer. you're just plan de participating Dieu. in the plan of God. Tu participes. You're just participating. Car c'est à cause du diable que Dieu a donné à Job le double de ce qu'il avait perdu. It's because of the devil that the Lord gave a Job the double À blessing cause of de what he Satan. lost. Because of Satan. Il a provoqué la double portion pour que Job soit béni doublement. He provoked the double portion so Job can be Ce blessed que tu as perdu double. à cause des hommes qui ne t'aiment pas. What you lost because men don't want you or Ce don't que tu as like you. perdu à cause des hommes méchants. What you lost because of Que angry l'Éternel people. te donne la double portion. May the Lord give you a Récupère, double sois portion. restauré Recover, au nom be de Jésus-Christ. restored in the name of Récupère, Jesus. sois Recover restauré what you au lost nom de Jésus-Christ. and be restored. Récupère, Recover sois restauré and be au nom de Jésus-Christ. restored. Récupère, Recover sois what you restauré lost and be au nom de restored Jésus-Christ. in the name Au of nom Jesus. de... Je sens la puissance de Dieu aujourd'hui. I can feel the power of Je God sens l'onction today. du Saint-Esprit I aujourd'hui. can feel the Je anointing of sens la God puissance du today. Saint-Esprit I aujourd'hui. can feel the anointing Je of sens the l'huile Holy du Spirit. Saint-Esprit tomber aujourd'hui. Je sens la puissance et la présence de Dieu aujourd'hui. The power of the Holy Reçois Spirit. l'onction d'avancer. Receive the Reçois anointing l'onction of going d'évoluer. forward. Reçois la puissance d'avancer. Receive the Reçois la power to puissance go de progresser. forward. Reçois Receive the l'onction power to d'avancer. progress. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Reçois Jesus. l'onction d'avancer. Receive Au nom the de Jésus-Christ. power to go Reçois forward. l'onction de progresser. Au nom de the power Jésus-Christ. to progress. Toi, tu écraseras. You Toi, will tu crush avanceras. your enemies, you will go forward. The devil is a liar. You will progress. Oko progresser. You will testify. Oko témoigner. Your season is coming Saison na when yo no ya. one will stop you. Moko Nobody te will na stop kostope you. yo. Listen, your Yo, life, your death is not in the hand of your enemy. Liwa na yo eza na maboko ya baenemi na yo They te. can try. Bakoki komeka. They can gather together. Bakoki ko They can prepare death. Bakoki ko They prepare can come liwa. at the night. Bakoki They oya na can come at the butu. day. Bakoki koya na They will moi. find the Lord of David. Bakokuta nzambe ya David. Oh, the Bible said the King Saul say. King Saul say. Roi Salomo alobi. King Saul say. Roi Salomo Now alobi. I understand Sikoyo na that David que David has a living God. Azana nzambe Now ya King boboyi. Saul said. Roi Salomo King alobi. Saul say. Roi Salomo Now alobi. I understand Sikoyo na that comprendre David que David has a living God. Azana nzambe Your ya boboyi. enemy, Ba they will enemy na see yo. a Bakomona. living God in Nzambe your ya life. boboyi. Na Your vida yo. enemy, Ba enemy. they shall see the Bakomona. powerful God in your life, in your children. They will not stop you. Your enemy, they will see the glory of God in your life. In Jesus' name. Na kombo na Yesu. Take a seat. Just stay connected. David was young David azalaki jeune. when Saul was fighting against him. Tangu Salomo abandaki kobundisa ye. Very young. Azalaki trop jeune. He didn't know that he would become a king one day. Ayebaki te ke akokoma roi un jour. Very young.
azaki trop jeune. He was in a king palace Azaki na palais ya roi. serving the king. Abandaki ko servir un roi. When the king looked at David, Mais tangu roi atali David, he saw a star shining. amonaki étoile ezongenga. He saw a future in David. Amoni futur na kati ya He David. started manifesting jealousy. Après akomi ko Anyone that is jalousie. manifesting jealousy in your life, Mutu nyonso zo manifester they cannot jalousie na stop vie na yo. you. Bakoki ko stop jealousy yo te. of man, Jalousie ya jealousy mutu. of weakness, Jalousie ya jealousy of kidoki. wickedness, Jalousie ya they kidoki. cannot stop your destiny Ekoki ko stopper because destiny na it's yo God te. that put it in your life. Parce que toi Nzambe nde atie destiny yo wana kati ya vie na yo. Sometimes you don't need to follow people that they are following you behind Deux fois oza obligé te ya kolanda bato bazolanda yo. because they're behind you. Parce que baza na sima na yo. When you're looking those who are behind you are delaying your progress. Tango ozo focus na bato baza na sima na yo ozo Keep retarder progrès na keep yo. putting step forward. Continue kotambola liboso. They'll be following you but late. Bakolanda yo me bakozala You are retard. walking with God vision, Ozo travailler na vision ya but they Nzambe. are walking according to your movement. Mais bango bazo travailler à propos ya mouvement na You are yo. moving according to God's revelation, Yo ozo kende liboso à travers révélation ya but Nzambe. their jealousy is making them to move late. Ma jalousie ezo sala ese basa ba That's why retard. any evil jealousy shall not stop you in Jesus' name. They will not stop your children in Jesus' name. You have God's plan in you. Plan ya Nzambe za kati na yo. Hallelujah. I'm feeling anointing in someone today. Nazo sentir onction kati na mutu lelo. But because David has future, Parce que David azana futur ya malamu. but he didn't know that it was in God's plan. Ayebaki te ke ezalaki na kati ya plan ya In Nzambe. God's plan, Na plan ya he Nzambe. knew that David is a king to become. Ayebaki te David aza futur roi. But Saul was seeing something great, but he did not know that the chair is sitting. Someone already has been chosen to replace him. Salomon azalaki grand ayebaki te ke kiti oyo azovanda Nzambe se aponi mutu mususu oyo ko remplacer ye. The person that are criticizing, they are just warming your chair. Bato oyo bazo critiquer yo baza juste ko préparer kiti na yo. They are warming your position. Bazo préparer position na yo. You don't want me to be in peace. You are warming my position. Ozo olingi te na zana kimia ozo préparer position na nga. You don't want me to go forward. You are warming my chair. Olingi na avancer te ozo préparer lenga kiti. When the time will come, that heat, you will not sit it because I have the anointing to sit in my seat. You cannot stop me. Tangu ko yayo ko stopenga te parce que nazana onction ya kovana na kiti wana. And God knew that David is going to sit in that chair. Nzambe ayebaki te David akovanda na kiti wana. There's a chair that God prepared for your glory. Eza na kiti oyo Believe me, préparer pour na there's a gloire chair na yo. of glory that God already prepared for Eza you. There's a chair of glory, a chair of testimony. That God, listen, King Saul thought that he would sit in that chair to destroy the one that is going to. He thought. Roi Salomon akazaki ete avani na kiti wana pour a détruire oyo ko remplacer na But the futur. heaven was looking David as the one that's going to sit there. Mais lola ebadaki komona David étant que la personne ko remplacer. I did not sit yet in my glory Nanu na vandi na gloire na because you are Saul. Parce que yo za You will take my Salomon. life. Olingi ozwa vie. You will not take my life until I will sit first in my glory. No one will take your life until you see your testimony. Nobody will take your seat until you see the glory of God in your life. Si mukolo komona gloire ya Nzambe na vie na yo. Hallelujah. You may know my name, but you don't know the plan of God in my life. Okoki koyeba kombo na nga ma oyebi ba plan ya Nzambe te na vie na nga. You may know my weakness, but you cannot stop my destination. Okoki koyeba ba faiblesse na nga ma okoki ko stopper destination na nga te. Hallelujah. Amen. Because the Lord I'm serving, Parce que le Dieu que je sers, He will allow me to go in the fire. ako permettre nga na ke But na the fire will never burn me. Mais moto Hey! ekozikisa nga te. The Lord I'm serving, Le Dieu que je He will sers, allow me ako permettre when I'm nga praying, ntango nazobondela, Father, Nzambe He's a here papa of glory. But it's a here of glory, année de victoire. It's eza a here, année hallelujah. eza année ya But victoire. Mais God will allow me to go in a den of lions. Nzambe ako permettre nga na kende na libulu ya ba lion.
If you want to see God, soki olingi omona don't be Nzambe afraid of the den of lions. kozala kobanga libulu ya If you want balionte to see God, soki olingi omona don't be Nzambe afraid of a fire that they increase 7 times to burn you. kobanga moto oyo te bakochauffe yango 7 fois po etumba Sometimes yo. that fire is the place where the glory of God shall be manifest. Donc, faut Go in the fire. eza oyo Go inside the fire. go na kati ya Accept moto. the fire. Ndima Accept moto. humiliation. Ndima This is humiliation. where Eza God esika. wants to prove Nzambe that alingi King alakisa. Saul is powerless. Saul Goliath ana is pouvoir. powerless. Goliath Pharaoh ana is pouvoir. powerless. Accept it. Accept it. ndima yango. Hallelujah. Amen. God is God of victory is only when the challenge came. Nzambe longa kaka soki bitumba eye. That's where you understand that your God is God of victory. That's esika ko comprendre que Nzambe na yo aza Nzamba victoire. Alléluia. Dans le plan de Dieu, David devait devenir roi. In the plan of God, David is supposed to become a king. Le père de David ne savait pas. The father of David was not aware of La it. mère de David ne savait pas. The mother of David was not aware Ils of ont it. seulement appris un jour on a oint David. They just learned one day when David was anointed. Depuis le jour où on avait oint David, Since the day that David was anointed jusqu'à l'accomplissement de la prophétie quand il est devenu roi, ça a pris 15 ans. until the accomplishment where David became king, it took 15 years. La promesse de Dieu ne meurt pas. The promise of God does not die. La prophétie de Dieu ne meurt jamais. The prophecy of God does not die. Même si tu as veillé comme Abraham, Isaac naîtra. Even if you become old as Abraham, you will receive your Isaac. Même si ça prend 4 jours que Lazare se décompose, Lazare sortira du tombeau. Even if it takes 4 days that Lazarus was dead, Même si tu he me will come bloques out sous the la tomb. terre, le ciel ouvrira une autre porte. Even if you stop me on earth, the heaven is going to open another Un door. enfant de Dieu qui porte la prophétie de Dieu, A child of God that carries the prophecy of God in them il est plus puissant que la prophétie. is more powerful than the prophecy. Il ne mourra pas. He will never Même die. si tu lui donnes du poison, Even if you give la them prophétie poison, l'attend. prophecy Il will va wait. survivre. He will Je survive. répète encore une fois. I'm repeating. C'est lui qui porte la prophétie de Dieu. The one that carries Il the prophecy devient plus of puissant God que la prophétie. becomes more powerful Car than la the prophecy. prophétie doit obéir sa vie. Because the prophet Il ne va has to pas obey mourir. to him. Même s'il est dans le coma, He's not gonna il die. sortira du coma. Even in a coma, Car he c'est will avec come out. lui, Because in him, avec lui, It's because que la of him prophétie doit s'appliquer. that the prophecy will Tu be ne peux pas accomplished. remplacer Joseph. You cannot C'est replace avec lui Joseph. que Israël, Jacob doit être sauvé. It's through him that the Israel and Jacob shall be saved. Are we together? On est ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Je parle de David parce que l'accomplissement de la bénédiction de David est passé par certaines personnes. I'm talking about David because the accomplishment of the blessing of David went through certain people. Parmi ces personnes qui ont joué le rôle dans l'accomplissement de la grandeur de l'élévation de David, il y avait une femme. Amongst the people that play a role of the greatness of David, there was a woman. Et cette femme, on l'appelle Michal, That woman is called Michal, la fille du roi. the Saül. daughter of the king Saul. Un jour, elle regarde David. One day she looked at David. Elle regarde très bien David. She looked at David really well. La Bible dit, The Bible says, elle aima David. and then she fell in love with David, La femme de vision. the wife of a vision. Tu peux regarder avec des yeux physiques, mais tu comprends des choses avec les yeux spirituels. You can look with your optical eyes, but you understand things spiritually. Elle pénètre David. She penetrated, she went through Elle comprend David. que ce n'est pas un homme normal. Il y a un roi qui est assis ici. She understood that it was not a Les gens normal person, he peuvent, les was gens a peuvent le king. minimiser. People can minimize him, Mais elle voit un roi. but she can see the Les gens king. peuvent l'humilier. People can Mais humiliate elle him, voit un roi. but she can see a king. David n'a encore rien dit. David did not say anything David ne yet. l'a pas approché. David did not Mais approach her déjà, la yet. femme de vision
already the woman Elle of her comprend que vision. mon mari est ici. She understood that this is my Des future fois, quand husband. Dieu dit c'est ton mari, c'est ton mariage, Sometimes when the peu Lord is said you will importe les get coques en married, jambes, les pots de bananes, regardless what's going to ton happen, mariage s'accomplira. your marriage shall be accomplished. Michal était une femme de vision. Michal was a woman of Elle vision. voit David venir et dit, voici mon mari. She looked at David come and said, this is my husband. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. I want us to read the word of God. Un roi chapitre 19. 1 King 19. Verset 1er. Verse 1. Est-ce que quelqu'un peut me lire rapidement? Can someone read it please quickly? Amen. Non, arrête seulement. Je donne un seul verset. Va seulement en 1 roi chapitre 18, verset 20. Can we read 1 Kings 18 verse 20 instead? Je crois que nous avons lu ça. 1 roi chapitre 18, verset. Lis ça. 1 Kings 18 verse 20. 1 Samuel, qu'est-ce que je dis? 1 Samuel. Merci, pasteur. 1 Samuel chapitre, je disais qu'on a lu ça avec Jérémie, 1 Samuel 18, verset 20. Lisez-moi le verset 20. Can we read 1 Samuel 18 verse 20 instead, please? Michal, fille de Saül. Do you have your Bible in English, Mama? Yeah. Can you repeat when you read in Okay. English? Go on, Papa, John, Bob. Now Saul's daughter Micah was in love with David. And when they told Saul about it, he was pleased. Alléluia. Amen. La Bible dit, The Bible says, la fille du roi Saül, the King Saul's daughter, Michal, Micah, il voit David, she looked at David son cœur commence à bouger. and that her heart was beating. Elle comprend que ce n'est pas un homme normal. She understood that it was not a normal person. Pendant que les gens voient un homme venir, elle voit un mari. Whilst everyone was seeing a normal person coming, she saw her husband. Il faut jamais se marier sans révélation. Never get married without revelation. Ça posait beaucoup de problèmes aujourd'hui, même des ministères tombent. He creates so many problems nowadays. Even ministries get destroyed. Les gens perdent même les dons et les grâces à cause des mauvais choix. People loses the grace and gifts because of the bad choice that they made. La fille d'un roi, elle est qui? Prends. The daughter of a king, who is she? Mais- What title does she have? Une princesse qui va aimer quelqu'un qui est nobody. A princess normal? that fell in love to a useless person. Hein? Is it normal? Hein? C'est pour dire que c'était une femme de vision. Shows that she was a woman of a vision. Ne jugez jamais un livre par sa couverture. Never judge a book by its cover. L'avenir d'un homme n'appartient pas à ce que vous voyez aujourd'hui. The future of a man does not belong to what you see L'avenir de cette today. église ne voit pas par rapport à ce que vous voyez aujourd'hui. The future of this church is not Cette based on église what you est une see église today. prophétique. This church is a Il y a des prophetic choses que church. vos familles ne vous ont pas données. L'église ici, notre Dieu, vous les donnera. Things that you did not C'est receive pourquoi from your je vous les family, prophétise au nom and de the church Jésus-Christ. will give it to you in the name of Jesus. Une princesse A princess qui tombe amoureuse d'un monsieur qui est sans avenir. that fall in love to a person that has no future. Do you think it's normal? Je prie
and Que praying l'Éternel vous donne des visions prophétiques. that the Lord give you Que prophetic l'Éternel vous vision. ouvre les yeux. May the Lord Au open your nom de Jésus spiritual Christ. eyes in the Que name l'Éternel of vous donne la Jesus. vision prophétique The Lord to give you a de prophetic pénétrer les vision hommes et les to femmes, go through d'entrer penetrate en man, profondeur, to go in de the deep, comprendre votre destinée, and understand là où your vous mettrez destiny, vos pas, where you will là où vous place allez your vous feet, engager, where you will là où vous engage allez yourself, progresser, where you que will vos yeux progress. s'ouvrent, May your que eyes les écailles open. tombent May the scales au fall. nom de Jésus-Christ. May the scales falls from your Une eyes. princesse A princess ne peut que se marier avec un prince can only get married to a prince ou avec un roi. or to a king. Mais il y a un garçon qui est juste éleveur, But there's just a little boy that is a un shepherd forestier. that lives in the forest. Quelqu'un qui a une vision prophétique ne juge pas les gens selon l'apparence. Someone that have a prophetic vision, you cannot judge people because of their appearance. Car le Fils de l'homme était né. Because the Son of Man was Il est né born. dans une crèche. He was born in Il est né là où il y in a avait des sta- vaches. He was born in a stable Le with the Fils de animals. l'homme. The Son of Le the Man. sauveur de l'humanité. The Savior of Le the roi humanity. des rois. The King of Le Kings. prince de paix. The Prince of Emmanuel. Peace. Emmanuel. L'alpha et l'oméga. The Alpha and Le the jour où il Omega. devait naître. The day that he Il was ne born, choisit pas he did not la choose. famille des riches. family Il of ne rich. choisit pas He did not la choose. famille connue. And Le no Fils du family. Dieu Tout-Puissant. The Son of Il the va powerful choisir God. He chose la famille d'un charpentier. a family of a carpenter. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? La grandeur selon Dieu, The greatness according to God. des fois, aveugle la vision de la grandeur selon les hommes. Sometimes will make the people. La grandeur selon Dieu, The greatness according to God. des fois, aveugle Sometimes it will blind ceux qui ont la vision humaine, de la grandeur humaine. those who have the vision of being great Si according vous to your avez des yeux being. humains, If you have your il optical vous eyes, sera difficile de comprendre votre destinée. if you're watching with your optical eyes, it's gonna be hard for you to understand Vous the pouvez visions même of God. minimiser votre destinée. You can even minimize your destiny. Vous pouvez même marcher sur votre destinée. You can even walk on your Si destiny. vous n'avez pas des yeux prophétiques pour votre église ici, If you do not have the prophetic vous eyes risquez même to de see your détruire votre propre church, église. you might take the risk to destroy your Vous devez church. avoir la vision de Michaël. You need to have the mission of Micah. Parce que j'ai commencé à l'introduction, je vous ai dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, votre Père est un roi. In my introduction, I says that the Bible says to those who received him, Un he gave roi them the ne power to donne become a naissance child que- of God. Un roi ne donne naissance qu'aux princes, princesses, n'est-ce pas? A Et aux futurs rois. king gives birth to princes, Si tu priests, and future kings. Si tu crois que ton père est roi, If you believe that your father is a tu king, dois te considérer comme un prince. you need to consider Et une yourself as a princesse. prince or a Et tu dois le dire princess. avec foi. And then you have to say Ton with père est un faith, roi. because your father is Tu a n'es pas king. n'importe qui. You're not just anybody. Alléluia. Maintenant, non seulement Micah Not just Micah aima ce qu'il a vu spirituellement, fell in love with what she saw spiritually, mais la Bible dit la nouvelle arriva au niveau du roi Saül. but the Bible says that the king Saul heard about the news. Et David, Saül sans le savoir, il accepta. So without being aware of it, he accepted it. Des fois, c'est lui qui veut te faire du mal. Sometimes the person that wants to hurt you, Sans le savoir, Dieu va l'utiliser pour devenir ton escalier. without them being aware, the Lord is going to allow them to become your C'est steps. lui qui te combat. The one that's fighting Sans you, le savoir, without them being ça sera aware, lui qui va t'ouvrir la porte de la grandeur. it will be that person that will open the door of greatness for you. C'est lui qui va t'introduire dans cette haine-là sans le savoir que c'est lui qui t'introduit dans la gloire. The person that hates you without you being aware is the person that's going to introduce you to the glory. Saül accepta, So accepted, sans savoir qu'il a accepté le futur roi. without him being aware that he Je accepted the prie future que tes king. ennemis soient aveuglés, mais qu'ils te t'ouvrent la porte de la gloire au nom de Jésus-Christ. I'm praying that your enemy to open the Qu'il door of t'ouvre glory la for porte de you. l'élévation au nom de Jésus-Christ. To open the door of elevation for you. Alléluia. La Bible dit Saül était convaincu.
The Bible says that Saul was convinced. Lorsque vous êtes sur le plan de Dieu, When you are in the plan of et God, lorsque ce plan est en marche, and then when vous ne that plan forcez is plus. working, you will no longer go into force Vous priez anything. 1 minute, Dieu vous répond. You will pray 1 minute Vous and the priez Lord is 2 going to minutes, answer Dieu vous you. répond. You will pray 2 minutes and the priez Lord is 3 going to minutes, Dieu answer you. accomplit. You will pray 3 minutes and the Lord is Lorsque vous going to priez, vous jeûnez, accomplish. Dieu se manifeste. When you pray, the Lord C'est is going to be toutes les manifest. minutes, même si vous ne priez pas, le silence dans la prière, Dieu vous répond. Even if you do not pray, Que you're l'Éternel silent. réponde The à vos Lord is going prières. to respond to it. Que l'Éternel bouge vos prières. The Lord Que answer vos your prières ouvrent la prayers. porte du ciel. May your prayers Au open nom the de door of Jésus-Christ. heavens in the name of Jesus. Saül accepta. So accepted. Alléluia. Si tu as un Saül de ta vie, prépare-toi pour la gloire. If you have a soul in your life, you have to prepare yourself for a glory. Si tu es combattu par un Saül, If there's a soul that's fighting you, ce n'est pas un combat, mais c'est une préparation à l'élévation. it's not a battle, but it's a preparation to elevation. Que les Saül de vos vies écoutent ce message. Let the souls of your life listen to Vous this êtes des message. enfants prophétiques. You are prophetic Vous children. marchez dans le plan de Dieu. You're walking through the plan of God. Rien ne vous arrivera. Nothing will happen to Les you. Saül de vos vies deviendront vos protocoles. The soul of your life will become your protocol. Les Saül de vos vies vont vous ouvrir les portes. Your soul of your life will open the doors Ils of peuvent glory croire for qu'ils peuvent you. vous stopper. They might think that they might stop Mais you en now. réalité, ils vont provoquer vos miracles. But in reality, they're provoking Et your c'est là au nom de miracle. Jésus-Christ. And that will happen in the name of Jesus. Tout a commencé avec Michal. Everything happened with Michael. Et le père accepta. And the father accepted Mais la the Bible decision. dit, But the Bible says, le père accepte que David puisse marier sa fille, mais il ne se rend pas compte qu'il accepte que quelqu'un qui est nobody d'accepter de marier sa fille qui est princesse. the Bible says that the father accepted for David to get married to her daughter, but she did not know that he accepted a useless person to get married to a Il n'a princess. même pas voulu chercher à savoir est-ce que c'est un prince. He did not even do any research to find out if he was a Il n'a prince. pas voulu savoir il vient de quelle famille. He did not do any research to know about his family. Écoute, là où les autres vont échouer, dans ce message, toi tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Listen, where other people are failing, you're going to be successful in the name of Jesus. Tu as un CV qui s'appelle Jésus-Christ. You have a CV that is called Jesus Christ. Même si David n'avait pas la descendance d'un père qui est roi, mais il avait un CV, la prophétie, l'huile que Samuel a mis sous sa tête. Even if David did not come from a royalty descendant, but he had an anointing that was placed on his Le head. CV de David, c'est l'huile que Samuel a mis sous sa tête. The CV of David was the oil that was poured on his head. Alléluia. Que l'Éternel mette l'huile de la gloire sur vos May visages. the Lord pour the oils of glory on your face. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Et que Christ. cette huile-là aveugle vos saïls. That oil shall make your souls Au blind. travail, In your workplace. recevez des promotions au nom de Jésus-Christ. Receive promotion in the name of Jesus. Michal, Michael. il faut jamais marcher sans vision. Never walk or live without a vision. Il y a des choses que tu dois observer, mais observe avec les yeux spirituels. There's certain things that you have to observe, but observe it with your spiritual eyes. Mais regarde, lorsque le roi Saül accepta que David puisse marier sa fille, When the king Saul accepted for David to get married to her daughter, la his Bible daughter, dit, alléluia, the Bible says la Bible dit, il ne demande pas la dot, he did not ask for the bridal price, mais il donne à David une condition but he gave one condition to David, qui semblait être difficile. but it looked a bit difficult. On va lire ça dans la Bible. We're going to read it. Nous sommes toujours dans le livre de 1 roi chapitre 18, 1 Samuel 18, It's still in the book of 1 Samuel 18, verset 25. verse 25. Lisez pour moi rapidement. Can we please read it? Amen. Qu'est-ce que je disais? Je disais que lorsque le roi a accepté David, il n'a pas demandé la dot, mais il lui donne une condition pour qu'il puisse marier sa fille. Écoutez ce qu'il dit. Allez-y, papa. Saul replied, say to David, the king wants no overprice for the bride. Then 100 Philistine foreskins
to take revenge de ses ennemis. on his enemies. Saül avait le dessein de faire tomber David. Saul's plan was to La have Bible dit David Saül fall. avait le dessein de faire tomber David. The Bible says that Saul's plan was to have David fall. Il planifie avec des sorciers, He was planning it with the wicked people. avec des méchants. With wicked people. Il y croit faire tomber David dans un piège. He thought that he's putting David in a trap. Il demande à David quelque chose qui semble être impossible. He asked David something that seems a bit impossible. Alléluia. Lorsque vous êtes dans le plan de Dieu, rien ne sera impossible de s'accomplir. When you are in a plan of God, nothing's going to be impossible to you. Continuez la lecture rapidement. Can you please continue to read? Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Saul's plan was to have David fall by the hands of the Philistines. 26. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David. When the attendants told David these things, Et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devînt gendre du roi. he was pleased to become the king's sons-in-law. Verset. Avant le terme fixé, David se leva parti avec ses gens et tua Saül a demandé combien de prépuces. How many foreskin did he ask? Maintenant, écoutez ce que David fait. Listen to what David did. David se leva parti avec ses gens David took his man with him et tua 200 hommes. On a and demandé went 100, out and lui, killed il 200. tue 200. He asked for 100, but he killed 200. 200 hommes parmi les Philistins. He killed 200 Philistines Il apporta leurs prépuces and brought back their foreskins et en livra au roi le nombre complet, afin de devenir gendre du roi. Très bien, tu peux t'arrêter à ce verset. Can you finish in English, Mama? They counted out the full number to the king, so David might become the king's son-in-law. Alléluia. La dot qu'on a demandé à David, The bride price that it was asking for David to pay, sans que Saül le sache, without Saul being aware il of it, demandait le sang de l'alliance sans le sache. he was asking for the blood of alliance. Parce que quand il lui dit, tu m'amènes les prépuces des Philistins sans, Because when he asked him to bring the foreskins of 100 Philistines, et ces prépuces-là, tu ne peux pas les avoir. and then C'est quoi une prépuce? what's a foreskin? Vous savez, lorsqu'on fait un enfant à la circoncision, You know when a child goes through circumcision, la peau qu'on enlève là, the skin that they remove, c'est ce qu'on appelle prépuce. that is what is called Mais il a foreskins. besoin que David lui amène 100. But he wanted David to bring Sans 100 of savoir those. que Dieu avait déjà établi une alliance avec Abraham de faire la circoncision parce que c'est un signe d'alliance. Without him knowing that the Lord had an alliance with Abraham of circumcision. Saül oubliait Saul forgot qu'il était en train d'établir une alliance de sang avec sa fille parce que la fille de Saül devait normalement commencer à marcher sous l'alliance de David et se détacher de l'alliance de son père. Je répète. I'm repeating. Saül, sans le savoir, Saul without him being en aware, demandant les 100 prépuces, by asking the full skins of 100 full skins en of the demandant les Philistines, 100 prépuces, by asking 100 full il oubliait que skins, le sang devait couler he forgot that the blood had to share. et il oubliait qu'il était en train d'établir une alliance entre sa fille Milcal He didn't know that he was establishing an alliance between her et David his daughter and David, pour détacher sa fille to detach his de daughter l'alliance de sang qu'il a de père et fille. from the biological alliance that they have. Et dès lors que sa fille se détache de l'alliance de sang de père et fille, And once her daughter get attached of the tout ce que biological le père alliance, demandera à la fille de faire, la fille ne le fera plus. wherever the father is going to ask for the daughter to do it, she's not going to obey. C'est pourquoi, This is why si le sang des Philistins if the blood of the ont Philistines délivré Milcal, delivered Micah, si le sang des Philistins if the blood of the ont Philistines délivré Milcal set Micah du free sang diabolique de son père, for the wicked blood of her biological father, du sang satanique de son père, for the satanic le blood of sang her de father, Jésus-Christ, the blood of le Jesus, sang du roi des the rois, blood of the King of t'a Kings délivré has set you du sang free de malédiction, from the blood de of malédiction de ton curse, père. from the curse of Tu your n'es plus father. sous la malédiction. You're no longer under the curse.
Est-ce qu'on est ensemble? Donc David devait aller chez les Philistins. David had to go to the Philistines, Mais il est allé avec Dieu. but he went with God. Il tue 10 Philistins. He killed 40, 10 Philistines, 60, 60 of them, 80, 80, 100. 100. Il dit, attends, He said, hold on, je ne suis pas seulement en alliance avec Milcal. I'm not just in alliance with Michael, Il faudra aussi que j'établisse une, parce que j'ai déjà une alliance avec son fils Jonathan. because I already have an alliance with his son Mais son Jonathan. père ne sait pas que j'ai établi une alliance avec son fils Jonathan. But the father is not aware of the alliance between me Je and his n'amènerai pas son seulement Jonathan. les 100 prépuces de Philistins pour Milcal. I'm not going to bring the foreskins of the Philistines for J'amènerai the aussi alliance les for 100 Michael. prépuces pour l'alliance que j'ai établie avec Jonathan. I'm going to bring 100 more for the alliance that I Parce have que with Jonathan Jonathan. avait établi aussi une alliance avec David. Because Jonathan and Le David sang had n'avait an pas encore alliance, coulé. and they did not have put any blood. Alléluia. Quand David a établi l'alliance avec Jonathan, Jonathan lui a remis certaines choses. When David established an alliance with Jonathan, Jonathan gave him something Pour dire que pour l'instant, je te donne ces choses. Tu es prince. to show that now you are a prince. Je prends ma position de prince Jonathan. I'm giving my position of a Je le prince. transfère à As David. Jonathan, I'm transferring Prends to mon David. manteau. Take my coat. Prends ma bague. Take my ring. Prends ma ceinture. Take my belt. Prends mon arc. Take my arm. C'est toi le futur roi. You're the Mais future tu ne peux king. pas devenir futur roi But you cannot si tu ne become a passes pas future par être king d'abord un prince. without going being a prince first. Oh, est-ce que ce que je dis, ça marche? Is it making sense? Vous êtes des princes, des princesses, You- parce que votre père est roi. You are prince and princesses because your father is a king. Et vous n'êtes pas devenus sans qu'il y ait un sacrifice. Il y a eu un sacrifice de sang. And for you to become those, David le savait. a sacrifice of blood had to happen because David was aware of it. David le savait. David knew it. Comme avec Dieu, tu ne peux pas devenir prince et princesse sans le sang de Jésus. Il savait déjà comme l'Ancien Testament est le présage des choses à venir. Alléluia. C'est comme ça que David était en train déjà de nous apprendre que dans le Nouveau Testament, ça va s'accomplir. Mais je suis en train de le prophétiser dans l'Ancien Testament. David was showing that in the New Testament it's going to happen, but he was prophesying it in the Old Testament. Mais voilà que David a amené 200. Look, now David brought 200 200 prépuces. 200 foreskins of the Il amène chez le Philistines, roi. and he brings it to the Mais king. le roi dit, j'ai demandé ça. And the king says, I only asked for 100. Comment tu m'amènes 200? How come you're bringing 200? Écoute, lorsque Dieu veut t'élever, You know, when God wants to elevate il ne you, permettra pas he's not going que to tes ennemis puissent allow avoir tous les détails de ton élévation. that your enemy to have all Il the ne details of your permettra pas elevation. que He's not tes going ennemis to puissent te allow bloquer. your enemy Parce to que block c'est lui you. qui marche avec Dieu. Because the one that Il walks marche with dans God, l'invisibilité he spirituelle. walks in the Même la nuit, on ne peut rien faire contre toi. Even at night, they cannot do anything against you. Parce qu'en réalité, le sacrifice du fils, c'est le père qui en bénéficie. Because the sacrifice of the son is the father that they benefit from it. Jésus, en tant que fils, lorsqu'il est venu comme sacrifice, il a dit à son père, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice. Jesus, as a son, when he came, he said, you did not need holocaust or sacrifices. La même chose aussi, lorsque Jonathan et David ont établi une alliance. Cette alliance-là, on devait l'amener chez le père. The same thing when they established an alliance, they has to take it to the father. Pour détacher aussi Jonathan de l'alliance de sang qu'il avait avec son père Saül. To detach Jonathan from the biological alliance that he had with his father. Are we together? Amen. Amen. Et Saül va accepter ses prépuces. And Saul accepted the foreskins of the Philistines, Oubliant qu'il a déjà vendu ses enfants. without being aware that he already sold his children, Qu'il n'a plus de droit et il n'a plus de pouvoir sur ses enfants. that he no longer have any obligation over his children. Mais la demande du premier sang, de la première sacrifice, a commencé avec Milcal. But
the demand of the first blood started with Micah. Comme David, c'est aussi un homme prophétique, il a compris qu'il ne faudra pas que je puisse rester seulement dans l'alliance avec Milka dans le sang. Il faudra aussi que j'amène le sang pour l'alliance que j'ai établie avec Jonathan. Because David was a prophetic man, he said to himself, I should not just have an alliance with Micah, but I have to do another alliance with Jonathan. Un homme spirituel vit toujours en avance par rapport aux autres de sa contemporain. A spiritual man lives in an advance compared to his surroundings. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui voit très loin pendant que les gens voient au bout du nez. A spiritual man is a person that sees the future, whilst other people are seeing the present. David voit demain, Saül voit aujourd'hui. David was seeing the future, but Saul was seeing the present. David voit l'avenir, mais le roi Saül voit le présent. David was seeing the future, but King Saul was still seeing the present. Tout en oubliant qu'il avait déjà, il s'est détaché avec ses enfants. Il accepte 200 pendant qu'il avait demandé 100. Without him knowing that he's already detached to his children, he accepted 200 foreskins, whilst he asked only for 100. David et Dieu, ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire. David and God knew what they were doing. Mais Saül, comme c'était un homme qui était matérialiste, But because Saul, he was materialistic, il a accepté ses prépuces parce que son intention était de détruire la vie de David. he accepted the foreskins of the Philistines because his intention was to destroy Quelqu'un David. qui est en alliance avec Dieu, il ne meurt pas la mort des hommes. Someone that has an alliance with God will never die from human being death. Quelqu'un qui est en alliance avec le sang de Jésus-Christ, on ne peut pas le sacrifier par les sorciers des familles. Someone that has an alliance with God cannot be sacrificed by the witches or the Quelqu'un qui est wizard en of his alliance family. avec Jésus-Christ, il ne peut pas mourir selon les calendriers des sorciers. Il ne peut pas. Someone that has Non. an alliance with God cannot Tu ne die mourras pas. Tu ne according mourras to pas selon les sorcerer's calendriers des calendar. sorciers. Tu ne You're mourras pas. not going to die according to sorcerer's calendar. Tu es en alliance avec le sang de Jésus. Because Tu ne you are mourras in pas. alliance with the Moi, blood of je refuse Jesus. it. I refuse that Je you're not refuse. going to die. You're Au nom not de going to Jésus, die. je refuse. I refuse it. Moi, je refuse. I refuse Au nom it. de Jésus-Christ, je In the refuse. name of Jesus, Au nom de Jésus-Christ, I refuse tu ne it. mourras pas. You're not Selon going les to plans des die. marabouts, According des to the occultistes, plan of all tu ne courts, mourras pas. you're not going to Parce que tu die. es dans l'alliance de sang de Jésus. Because you have Tu an ne mourras alliance pas. with the blood of Jesus. Saül a tout tenté. Saul's tried Mais le sang everything. de l'alliance continue à parler. But the blood of the alliance Ils continues viendront to par speak. un seul chemin. They will come through Mais one ils retourneront way. par cet chemin. And they will return through different L'Éternel ways. est avec. Saül a tout tenté. Saul tried everything. Finalement, il se met au verset 18. Finally, Verset 18. 28. in verse 28, Il dit, mais comment j'ai envoyé cet homme au milieu de la mort? how come I sent this man to go and die? Qu'est-ce qui fait qu'il puisse toujours s'en sortir? How come he's still surviving? Moi, je savais qu'au milieu des Philistins, il ne peut pas survivre. I thought that he's not going to survive. Tu vas in survivre the ce midst of the cancer-là au nom de Philistines. Jésus-Christ. You're going to survive Tu ne that mourras pas de cancer. diabète au nom de You're Jésus-Christ. not going to die Tu from ne mourras pas de la diabetes. sorcellerie au nom de Jésus-Christ. You're not going- Tu you're vas not going survivre to au die. milieu des Philistins. Je dis, You're going to tu vas survive in the midst of the survivre Philistines. au milieu des Philistins. You're going to Au nom survive de... in the name of Tu Jesus. vas survivre You're going to au milieu des survive sorciers. in the midst Tu of the vas sorcerers. dormir dans ton lit, You're going to sleep entouré on des your sorciers. bed, around Ils the vont sorcerers. manigancer. They're going to Ils do vont the faire des witchcraft. formules. They're going to Ton do the sang n'est witchcraft. pas buvable. No one is going to drink your Ton blood. sang n'est pas buvable. They cannot drink Ton your corps blood. n'est pas achetable. They're not going Tu to n'es pas un kill you. sacrifice des démons. You're not a sacrifice of demons. David a démontré encore, il n'y a pas que 100, 200. Même s'ils sont nombre de 200, Even if there's je 200 of vais them, survivre. you're going to Tu vas survive. survivre au nom de You're Jésus-Christ. going to survive Tu in the vas- name of Jesus. Tout a commencé avec la demande des 100 prépuces de Milka. Everything that started by asking the foreskin of Philistine as a bride Une price for femme de Micah, vision. a woman of vision. Par elle, Through her, David s'est introduit pour établir la fondation de sa royauté. Par David Milka. introduced herself to establish the foundation of his royalty through Micah. Une bonne femme est la réussite d'un mari. A good woman is a success of her husband. Alléluia. C'est une règle exceptionnelle que je dis. It's an exceptional rules that I'm telling Lorsque you. un homme échoue, c'est possible que ce soit par des mauvais conseils de la femme.
if a man fail, it's possible that he fell because of the bad advice À of his moins que l'homme soit têtu. partner. Unless the Il man is n'écoute pas. stubborn, he doesn't Parce que des listen. fois, nous les hommes, on n'écoute pas. Because sometimes men are stubborn. We On do est not trop listen. hommes au lieu d'être prophétiques. We are men instead of being prophetic. Lorsque vous avez une femme comme Michal, When you have a wife as a faites Michael, attention, il peut t'introduire dans la cour des rois, be des grands. careful. He can introduce you in royalty. La plupart des réussites des hommes, des fois, les héros dans l'ombre, c'est la femme. Most of the successful men, La plupart des hommes qui réussissent, most of the men that are successful, the woman, she's the hero of it, of dans l'ombre, their il est success. shadow. The l'ombre. woman is the shadow of the man's success. Alléluia. Is that make sense, yeah? Is that clear? Is it clear? David était jeune, David was young, mais il avait la dimension de préparer déjà sa grandeur. but he saw the dimension of preparing his greatness. David était jeune, il n'avait encore rien physiquement, mais il était plus grand en termes de stratégie par rapport au roi Saül. David was young and had nothing physically as material, but he had great strategies than King Saul. La grandeur de ton ennemi révèle la grandeur de ce que tu seras. The greatness of your enemy shows how great you also will be. David avait comme ennemi le roi. Saül. David's enemies was the King Saul, C'est ce qui révèle la grandeur de ce qui sera demain. which shows the greatness of his future. Plus les gens vont taillir, The more people will hate you, plus les critiques vont s'augmenter. the more the critics is going Plus to les gens vont increase. commencer à te mettre des pots de bananes. The Hein? more people is going to Plus tu vas commencer criticize à te you. sentir comme si tu es isolé. The more you feel Plus isolated, tu t'approches de la grandeur. the more you approaching the Lorsque greatness. les hommes te rejettent, When a human being rejects il y you, a une grandeur qui te récupère. there's a greatness that is going to take over. Alléluia. Saül, il avait la haine de David. Saul hated David, Mais il ne savait pas que cette haine-là, c'était des préparatifs pour qu'il puisse s'asseoir sur le trône. but he did not know. Aïe. He was not aware that that hatred was to On ne prepare combat David pas to become celui a qui king. est avec Dieu. You cannot fight the person that On is ne with God. combat pas celui qui reçoit les signes de You l'Éternel. cannot fight the person On that ne receives combat the pas word of celui qui God. reçoit l'huile d'abord. You First. cannot fight the person that is On been ne combat pas anointed. celui qui a des yeux pour voir. You cannot fight the Vous person that has combattez spiritual votre eyes to propre see. bénédiction. You will fight your own On ne blessing. combat pas David et Saül. You Tu cannot es fight roi David. passager. So you Moi, are je a suis le king. roi en devenir. You will pass Je by. prendrai I am soin the de future ton king. les grands enfants. I will take care of Même your si great tu ne seras plus grandchildren. vivant. Even if you're Mais no quand longer je serai alive. roi, When I will je become a me king, souviendrai de tes grands enfants, Saül. I will remember your great On ne combat grandchildren. pas celui qui voit Dieu avant toi. You cannot fight the one that sees God before you. Alléluia. Amen. Il donne les sangs. Vous comprenez les raisons des descendants? Do you understand the reason of he gave the 200 foreskins? Lorsqu'il reçoit les 200 prépuces, When he received the 200 foreskins of the Philistines, dans le verset 28, in verse 28, la Bible dit, Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. said when Saul realized that the Lord was with David, C'est lui qui est avec Dieu. Il ne force pas la démonstration. Il ne force pas. Ça coule facilement. the person that has God will never force. It will overflow easily. Hein? Parce que la chose qui a fait que David et Saül puissent faire cette déclaration, The La raison. reason behind this declaration c'est parce qu'il a vu ce que Dieu a fait avec David en amenant 200 prépuces de Philistins. because Hein? he saw Comment? what the Lord did How? with David by bringing 200 foreskins of the Philistines. Pendant que tu es ici silencieux, Dieu combat pour toi. While you're sitting here silently, the Lord is fighting for you. Pendant que tu n'écoutes pas le bruit des épées, Dieu est en train de décapiter la tête de tes ennemis. Whilst you can't listen to the noise of the sword, the Lord he's Pendant que tu destroying your dors dans ta enemy. chambre, l'Éternel est en train de fermer la bouche de tous ceux qui te critiquent.
Whilst you're sleeping in your room, the Lord is shutting the mouth of those who are Saül criticizing attendait you. le cadavre de David, mais il voit David héros avec 200 prépuces de ses ennemis. Saul was waiting for the dead body of David, but he saw him coming with 200 foreskins of the L'Éternel Philistines. a changé la haine, a changé la mort à la vie. The Lord has changed death L'Éternel to life. changera tous les plans de vos ennemis. The Lord will change all Ces the plans of your plans-là enemies. changeront Those plans de will la change haine à la gloire, from hate de to l'échec glory, à la réussite. from failure to L'Éternel success. changera. The Lord will Même change. si Saül ne veut pas reconnaître ton Dieu en public, mais il va le reconnaître dans sa chambre. Even if Saul doesn't want to recognize your God in public, he will recognize your God in his room. Saül dit, Saul said, Samuel chapitre 18 verset 28, Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. verse 28, when Saul realized that the Lord was with David, Les Saül de vos vies, ils comprendront et ils verront que vous marchez avec le roi des the rois. souls of your life Ils will ne seront realize pas en that paix. you will walk Ils with ne God. dormiront pas. They're not going to be Ils in auront peace. des insomnies. They will not Parce sleep. qu'ils comprendront. They will have Et la Bible dit, insomnia. ils verront. Because they will Saül see n'a pas and seulement realize. compris, He just didn't mais il a understand aussi vu He also que saw David est that intouchable. you cannot touch David. David est That you indestructible. cannot destroy David est David. instoppable. You cannot stop David. Saül a compris. So understood. Même si j'excède tous les moyens, Even if I je ne do saurais pas everything, détruire David. I cannot destroy Avant de David. détruire David, il faut commencer d'abord par le Dieu de David. Before Si tu destroying n'arrives pas à prendre David, mon Jésus, ça ne sert à rien de chercher mon échec. Parce que je suis caché dans l'alliance du sang de Jésus. because I am hidden in the alliance of Who Jesus. are you? Who are you? Here too. Là où j'ai commencé, là où David a commencé avec Dieu, tu étais là, tu étais là. Where David Tu étais là. started with God, where were you? Quand Dieu a appelé David, tu étais là. Where were you when God called David? Regarde-moi Saül, regarde-moi ce Saül. Look at this Saul. Dieu t'a établi roi par pitié. The Lord has established you king Mais il a établi by mercy. David roi par alliance. But he established David a king by alliance. C'est ça la différence. That is the difference. Qui es-tu, Saül? Who are you, Saul? Tu connais là où Dieu a appelé David? Do you know where God called David? Tu as pris David entre les mains des ours et des lions. He took Hein? him from the hands of the bears and lions. Tu as pris David dans la brousse. The Lord took David in the Il forest. dormait par terre. He was sleeping on the Il était floor. He oublié. was forgotten. On amène le roi Samuel, pour le prophète Samuel pour oindre David. On ne compte pas David. The prophet Samuel came to anoint David, but Même- he did not count him. Même le père de David, Even the father le of père David, biologique, the biological il oublie father, qu'il a un enfant. he forgot that Il he had a s'appelle child David. called David. Ton père peut t'oublier. Your father can forget Ta mère you. peut t'oublier. Your mother can forget Ton mari you. peut t'oublier. Your husband can Les forget plans you. de Dieu ne t'oubliera jamais. But the plan of God will Les never hommes peuvent forget t'oublier. you. Human beings Mais can tu es forget you. programmé dans le plan de Dieu. But you are programmed in Il y a the une plan of saison God. qui arrive pour toi. There's a season that Il y a comes for une you. porte qui s'ouvre pour toi. There's a door that's opening for you. Saül, So, la Bible dit, Saül vit the Bible says that Saul read, et compris. realized and Les understood. œuvres de Dieu dans ta vie feront comprendre à tes ennemis que tu es au-delà de ses pouvoirs. The work Tu es of God au-dessus de leur manigance. in your life will make your enemy understand that you're C'est above pourquoi je the power. dis, tu n'es pas mangeable par les sorciers. This is why I said that the sorcery cannot kill you. Tu ne quitteras pas sur la terre prématurément. You're not going to leave the earth prematurely. Il y a un plan de Dieu. There's a plan of God. Il y a un projet de Dieu. There's a plan of God. Il a un project of projet God. de bonheur. He has a plan of goodness. Non pas le projet de malheur. Not the plan of Si sorrow. ton malheur c'est Saül, If your sorrow is ta sorrow, réussite c'est le Dieu d'alliance. your success is the Jésus-Christ, God of alliance, il Jesus Christ. écrasera tes ennemis. He will crush your enemies. Au nom de... In the name of Jesus. Saül ne savait pas, il avait déjà la dette de David, 200 prépuces entre ses mains. That Saul was not aware that he had a debt of David that Tu portes 200. mes 200 prépuces, tu veux me tuer?
I brought 200 full skins of Philistines to you, and you want to kill me? Tu marches avec mes 200 propices. You're walking with Tu crois me détruire? my 200 Tu full connais le skins. pouvoir qui a fait que je puisse détruire 200 Philistins. Tu Do you know connais? the power that pushed me to kill 200 Philistines? Tu avais vu l'onction qui était descendue pour que 200 Philistins tombent. Tu étais là. You see the anointing that came down so I can kill 200 Et tu Philistines. viens avec tes petits pouvoirs de Bakwanga. Now you come from the little power Tes of your petits village, pouvoirs de Kimbilangundu. your small power of your Tu veux village, défier le Dieu d'Israël. and you want to challenge the God of Israel. Je vous prêche bien, non? Am I preaching well? Ça sont des nourritures fraîches. These are fresh food. Je suis fier de ça. I am proud of Diamanda it. maman. They are Hein? fresh food. I like that. Quand David marche, When David is walking, ce n'est pas David qui marche. it's not David C'est that is l'alliance walking. avec Dieu qui marche. The alliance with Vous God that croyez is que c'est walking. David qui marche? You think that it's Dès David lors that que is walking? c'est l'alliance qui marche. It's the alliance that Vous is me walking. cherchez, vous trouvez le Dieu d'Israël. You will look for me and you'll Vous find the venez God la of nuit, vous Israel. trouvez le Dieu You will d'Abraham. come at night Le and see Dieu the de God Jacob of Abraham, the et God of d'Isaac. Jacob and Isaac. Who are you? Qui es-tu? Ah. Hallelujah. We believe a powerful God. Tozondimela nzambe oyo aza na pouvoir makasi. I just carrying a physical body, but I'm not a human being. Naza na nzoto physique. Do you know how many battles I went through before you, Saul, to come and fight me? Oyebi bitumba combien na lekani nango po yoso Saul oya kobundisanga. I went through all the witches and wizards of my family. They couldn't destroy me. Na bundi na bandoki ya famille nanga ba bominga te. And only you, Saul, you want to destroy me? Me kaka yo Saul olingyo détruire nga. I challenge all the occult, all the evil power of my family, my village. On my mom's side, my dad's side, they couldn't destroy. And they couldn't destroy me when I was not even deep in God business. They couldn't. Only today. Say it again. Repeat it again. Who are you? Yo nani? Do you know where they took? Tu connais là où on a enterré mon cordon ombilical. You know where my umbilical cord was buried? Quand j'étais venu sur la terre selon le plan de Dieu. When I came on Quand on a earth coupé, according to on the a plan of enterré. God. When Est-ce the que time tu the étais umbilical là? cord, were you there? Fais attention, tu n'es pas n'importe qui. Be careful, you. Fais attention, on ne peut pas te juger n'importe comment. They cannot judge Fais attention, you on ne peut pas te anyhow. réduire n'importe comment. They cannot reduce Tu you es just spirituel. anyhow. You are Ça, ce n'est qu'une spiritual. enveloppe. This is just an envelope. C'est mes gens en Afrique, j'ai recevé de l'argent. Hein. If it was in Africa, they would have given me a lot of money. Hallelujah. Amen. It's time I'm stopping here. Ngonga na biso ekoki na kusuka awa. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the living God. Come on. Amen. Put your hands together for Jesus Christ. Hallelujah. Bekela Yesu Saka maboko. pakataya. Rekebo sheka papa. Marekatende rekebo shaka papa. Put your hands together for Jesus Christ. Bekela Come on, guys. Yesu maboko.